কোথায় আছে ইচ্ছাশক্তি আর আত্মবিশ্বাস থাকলে পৃথিবীর কোনো বাধা আপনাকে আটকে রাখতে পারবে না। তা আবার একবার প্রমাণিত হলো সাম্প্রতিক একটি ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে দুই মেয়ে ট্রলিতে করে নদী পেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছে এবং তাদের এইভাবে প্রত্যহ স্কুলে যেতে হয়, কিন্তু তবুও তারা তাদের লক্ষ্যে অবিচল। এত বাধা সত্ত্বেও তারা প্রত্যহ এইভাবে স্কুলে যাতায়াত করে। বড় হয়ে তাদের মধ্যে একজন হতে চায় শিক্ষিকা এবং অন্যজন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যেতে চায়। দেখব প্রতিবেদনে তারা কি বলছে। मुंशियारी में के रास्ते में हम। स्कूल कौन सा है आपका? जीआईसी लुमटी। जीआईसी लुमटी। हाँ, कौन सी क्लास में बेटा आप? 9th। ये देखो, ये 9th के बच्चे हैं हमारे। और उधर अभी एक बार में कितने जा रहे हैं? 4 या 5 इसका। अच्छा, वो खींचेंगे अब आपको। हाँ, दिव्या बड़े होकर क्या बनना चाहती है? मैं इंडियन आर्मी का इंडियन आर्मी। और आप? मैं टीचर। टीचर।